जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, वृष राशि बंधु मैंने यह भिडटी केवल आ केवल आपण अटे। आपण दिन राति एक करी परिश्रम करुँच, प्रतिटी पाद सावधानतार सह पकाउं, तथापि जितेबले सफलतार शीर्ष में पहुँचवाक जाऊँच ठीक से बेले कहीं कौन ना कौन अदृश्य बाधा आसी आपणकर सबु स्वप्न को धूलिसात करदे। आपण भाग्य धन सम्मान और सफलता थिबा सत्वे केउं अदृश्य शक्ति आपण को पछकू टाणी धरुछि। जदि आपणकर राशि वृष, तेबे आजिर एही आलोचना आपण जीवनर मोड़ बदलाई देव। आज आम से कटु सत्य उपरू परदा उठेबा जाऊँ, जहाँ आज पर्यंत आपण को केही कही नाहांती। आपण सफलता पथरे केवल ग्रह नक्षत्र बाधक नुहति, बरं आपण आखपाखे थिबा एपरि किछि मुखा पिंधा मनीष छाई भली लगी रही, जो मैंने आपणकर सामने आपणकर सबुठु बड़ शुभचिंतक किंतु पछरे आपणकर पतनर जाल बुणुछंती। यही वीडियोटी को आरंभर शेष पर्यंत गभीर ध्यानर सह शुणु, कारण एथिरे आपण जानिबाकु पाइबे किए सेही प्रकृत बाधक जो मैंने आपणक पछरे छाई भली लागिछंती, सेमानकर प्रकृत उद्देश्य कौन एवं सेमाने काहेकि आपणकु ईर्ष्या करुछंती। वृष राशिर केउं खराब गुण व दुर्बलता पई सेमाने सुजोग पाउछंती एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउछि यही चक्रव्यूहरु मुक्ति पाइबार अचूक ज्योतिषीय तथा व्यवहारिक प्रतिकार कौन। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु गोटी गोटी करी आलोचना करिबा। वृष राशि होउछि पृथ्वी तत्वर राशि, जार अधिपति होउछंती दैत्यगुरु शुक्र। शुक्रदेव आपणकु सौंदर्य, आकर्षण, स्थिरता, धैर्य एवं भोगविलासर प्राकृतिक क्षमता देइछंती। तेबे प्रश्न उठुछि, आपणक पछरे लोके काहेकि छाई भली लगी रुहंती। यार कारण गुड़िक हेउछि, प्रथमे नीरव संघर्ष और हठात उन्नति देखि वृष राशिर व्यक्ति डिंडी भी पिटी कौन काम करती नहीं। आपण चुपचाप निज लक्ष्य पछरे लगी रुहंती एवं जेतेबेले सफल हुअंती समाज आश्चर्य हो जाए। यही द्रुत उन्नति को आखपाखर लोके सहजरे ग्रहण करि पारंती नहीं। द्वितीय, भौतिक समृद्धि प्रति आकर्षण। आपणकर पाखरे कम टंका थिले मध्य आपण राजकीय ठाणी रे बंचिबा पसंद करती। लोक भावती आपणक पाखरे बहुत धन अच्छी, जहाँ सेमानक मनरे प्रबल ईर्ष्या सृष्टि करे। तृतीय, शांत और भद्र व्यवहार। आपण विवादरू दूरे रुहंती। आपणकर यही शांत स्वभाव को लोके आपणकर दुर्बलता बोली भावी नियंती एवं आपणक उपरे चाप पकेइबाकू चेष्टा करती। लोक माने आपणक सफलता को अटकाइबा पछर मूल कारण हेउछि सेमाने जानते जे जदि वृष राशि थरे निजे गति धरी निए तेबे तांको पछरे पकाइबा कहा पक्षे संभव नुहे। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु विस्तृत भावे चिन्हिबा सेही मुखा पिंधा व्यक्ति मानकु जो माने आपणक अजाणतरे आपणक पतनर कारण साजुछंती। प्रथम प्रकार मनीष हेउछंती मुहरे मिठा कथा कहउथिबा नकली बंधु माने। एमाने सबुबेले आपणक साथी रे थांती। आपणक प्रत्येक योजना, रोजगार और पारिवारिक कथा एमाने आग्रहर सह पचारि बुझंती, किंतु आपणक पिठी पछरे एमाने ही अन्य मानक आगे आपणक बदनाम करती। आपणक कौनसी काम सफल हेले एमानक मुह कला पड़ जाए। द्वितीय प्रकार लोक माने हेउछंती कर्मक्षेत्रर असियाग्रस्त सहकर्मी बा पार्टनर। वृष राशिर लोके कर्मठ और विश्वस्त होइथांती। कार्यक्षेत्र में आपणक बॉस बा उपरिस्थ अधिकारी जेतेबेले आपणक प्रशंसा करती, आपणक सहकर्मी माने आपणक विरुद्ध रे कूटनीति आरंभ करती। व्यवसाय क्षेत्र में भागीदारी आपणक परिश्रमर फल निजे नहीं आपणक ऊपर दोष लदी दियंती। तृतीय प्रकार लोक होउछंती स्वार्थपर कुटुंब बा संपर्कीय। अनेक समय रे निज परिवार किंबा रक्त संपर्क मध्य एपरि किछि लोक थांती जो माने आपणक उन्नति को देखि सह्य करि पारंती नाही। सेमाने मिथ्या सहानुभूति देखाई आपणक घरोई शांति भंग करती एवं मानसिक अवसाद सृष्टि मध्य करती, जहा फल रे आपण निज लक्ष्यरू विच्युत हो जाती। चतुर्थ प्रकार लोक हेउछंती आर्थिक परजीवी बा सुविधावादी लोक। आपण साहाय्य करने को भल पाती। यार फायदा उठाई किछि लोक आपणक ठारू टंका उधार नियंती किंबा आपणक संपत्तिर लाभ उठाती, किंतु जेतेबेले आपणकर आवश्यकता पड़े सेमाने मुह फिराई नियंती एवं आपणकू आर्थिक संकट भितर को ठेली मध्य दियंती। तेबे पंचम प्रकार लोक माने हेउछंती भावप्रवणतार फायदा नेउथिबा व्यक्ति। वृष राशि हृदय बहुत कोमल। प्रेम किंबा बंधुतार आपण सर्वस्व उत्सर्ग कर दियंती,
କିଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଶକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ବାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଷ ରାଶିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାହାର ଶତ୍ରୁ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକମାନେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେହି ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିବା। ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମିଠା କଥାରେ ଭଳିଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଜିଦ୍। ବୃଷ ରାଶିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢ। ଥରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରି ବସିଲେ ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଜିଦ୍ କାରଣରୁ ଆପଣ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ ଓ ଆଳସ୍ୟ। ଆପଣ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ଘେରା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନୂଆ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଏହି ଆଳସ୍ୟ ଓ ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଦିଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ସବୁ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିବା। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନଜର ଦୋଷ ଲାଗେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି। ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଇ କାହାକୁ ନା ନ କହିପାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ତଥା ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସଫଳ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଆର୍ଥିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନା ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣରେ କାହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଧନ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ କୃପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି କ୍ଷୀର ବା ଧଳା ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଅଟାର ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କଟି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ନଜର ଦୋଷ ନିବାରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ 7 ଥର ଓଲଟା ବୁଲାଇ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ 4 ଫାଳ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାହାଡ଼କୁ ହଲାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।